KL Tower yan. That is the KL Tower. Yan. Yan o, yan o. KL Tower, bandira yan. Hindi, yan o. Yan na mismo. Oh, iyo. Napigaanuhan. Pigakuan sa bandira. KL Tower. Yung uno, uto, anong tower yan? Kagayon mo. Parang, light tower. Kaini yung I-research. clock. I-research ta. Parang ta. Yan, bibutangan na sana yan yung tugtog mo gayon. Yan mo yan sa akin, tayo bubutangan kong tugtog. Okay, we have already a video. Diba? May tugtog yan kagayon. Tugtugan mo na sana.